تقري فيهم Online, yes. اونلاين. Bonjour. Bonsoir. سلام. Salam. Salam, monsieur. وينهم الجماعة؟ الله أعلم. ها؟ الله أعلم. توا والناخذ واحد اي ما لا ايش عارفين لا سويسي. سويسي. شكرا. وي مسيو نسمع فيك. اسمعني باش انت مكونكتي على التليفون ولا على البيسي؟ على البي سي وين كان في عزيز. نعم اسمعني باش نحطك انت انيماتور كي يجيوك باش تدمي معناها باش تدخلهم خاطر انا التليفون مش قدامي دونك انت تو لي ادمي فهمت كيفاش؟ باهي. انت شويه دقيقه بركه. امين اي امين نومي انيماتور وي دونك من بعد على فان دو لا ريونيون تعاود ترجعني انا انيماتور باش نجم جو كيت لا ريونيون و جونغيستر داكور. اوكي باهي. شكون ريكونيكتينغ هذا؟ شكون ريكونيكتينغ؟ هذا يوسف. قل له دونك الاكتيف الكاميرا نتاعو ولا بون سي با غاف. مسيو انا كي نجي نكسبتي عباد باش يدخلوا معناها تطلع لي في الاكران ولا فما مين يدخل؟ تطلع لك ادميت فلان يحب يدخل الريونيون تو لادمي داكور. اوكي. شوف انت كي تنزل على البارتيسيبون يجيك الاسامي فهمت. ساعات تلقى اون نوتيفيكاسيون يقول لك فلان في السال داتونت تو لادمي. يهم 3 بارتيسيبون هنا. اي فوالا دونك غاديك نورمالمون باش يطلع لك اسكو كيلكان با باش يدخل الريونيون ولا باهي. Donc, on va les attendre 5 minutes, sinon on va commencer. D'accord? Ok. Ok. ببعث لهم انت على الجروب قول لهم وينكم. ايش نوس؟ وي يوسف. بقيد يا عزيز. 8-1-0 لحظة يوسف استنى. وينهم؟
يوسف وي يوسف تسمع فيا نسمع فيه. في بالكم مسجلين احنا تو ايه يعني شيك. هيا مان ابعث لي يسكت يا عزيز ياكم الكود والمتواصل واحد يا سيدي يا عزيز. ياكم الكود والمتواصل المساج اللي في الجروب. 8 1 0 بيكم لا الصفر 8 6 ايه والله باش تضيعني لحظة كليكيو على اليو ديريكت فو باسي على ريونيون داكوغ. شنو المشكله؟ شكون اللي ما لقاش؟ عزيز عزيز شكون؟ ورقيب. ما هو يكليكي، ما عنده الواحد في الجروب ولا؟ نورمال موي يا عزيز حل على الجروب. ادخل على الجروب وكليكي على اليو ار ال، قول له ادخل على لحظة مش واش نعدي دخل. استنى حتى متر ايه اي تو عنك باهي. وي تسمع فيا؟ ما مش نسمع فيك راسل. اي انت في وسط مسكر الميكرو ظهر لي. استنى استنى تنقل مسكر الكاميرا ما عندكش ميكرو انت. ما عندكش ميكرو جملة ظهر لي ليه ولا انت مسكر ميكرو؟ لا انت مسكر ميكرو. وين تسمعوا فيا ولا ايه؟ اي نسمع فيك. طيب. عزيز هما في الكون على اليسار اللوط هيك اكتيفي لو سونز عليه. اكتيفي لو سون هيك في الكون على اليسار اللوط. وجواندغ الاوديو انزل باش تسمعنا. يوسف. حل تو الميكرو هكا جويني تحل الميكرو. عزيز الميكرو نتاعو مسكر يا او سي بون هاي. او سي بون مرحبا بيك. بيكم الوغ شكون مازال ما وصلش؟ او مسي اي تدخل سارة ويلي شكون سونيا؟ سارة. فما سونيا. اي انا بس ماما. الا وي الا به مازال ليليا وسوسن. سوسن سي بلو اش اسمها؟ شكون ذي؟ كورتي سحر. سحر. سحر وي سحر شيرين ما سحر. كيف زوز يبداو بالسي. وليليا شوفوها وين ولا سنة. يا عزيز. نعم عزيز ألو. سكر الميكرو قاعد مانيش حامل مانيش مسكر ميكرو. عزيز سكر الميكرو قاعد خاطر قاعد تكتب بالكلافيو كلافيو تكمل. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon. How much presents are there? Oui. Yes. وين Yes. Gracias. So, let's begin. Bon. Alors, on va commencer.
فولي استنى. مسيو رجع كانيماتور. عليه لا جيت لا. نسأل فيك. لا من بعد في اخر لا سيونس توا خاطر باش يجيو الاخرين بوتيت ils seront en retard et donc اوكي. قولوا لي غاب قاسم واي هاي. دخلت انت كهو. هو القسم قداش هو القسم ثالثة ايه ولا ثالثة دل؟ ثلاثة وردي. ثالثة وردة اي باهي. ثالثة زحل. ثالثة عزيز مصيبة ثالثة قندول ولا ولا بوك هذاك ما يعطوش ثالثة ورد. بون Bien. Alors, on va commencer l'exercice numéro 1. Est-ce que ça a خدمتوه ولا ما بعثتوليش خدمتكم راه؟ وي 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 خدمت. Bien donc تصوروا لي خدمتكم وتبعثوها على الجروب تو دو سويت الناس الكل allez. باهي مسيو. tout de suite. Allez. هاي ما كملتش الكل. حتى انا زاد. خدمتوها بعثوها لي على الجروب تليجرام. اللي وصل فيه البرك. الكونيكسيون تاعي خايبة. هاي. تسمع فيا؟ تو خدك ساعة ولا كيف؟ اي خدت شباب كونيكسيونات خايبة. الو. وي نسمع فيك ابعث بركة لاباس. الو. وي الو كانكم تسمعوا فيا قولوا لي ميساج راني نسمع فيكم. نسمعوا فيك. يا سنوسي يا سنوسي وي. اقبل سار هاي عندك. هاي ديل هاي. يا سنوسي خليت عني الخبز يا سنوسي قال لك جنس شنو قلت لي؟ قال لك بجنس فيك واحد كل شيء. قال الكل. الكل على الكل مانيش كاتب تنظيف. حتى برا حتى انا مانيش كاتب في نظيف. عسلامة. بونجور مدام سارة. تسمعوا فيا؟ وي نسمع فيك. كيفاه هذا؟ alors قلت لكم ابعثوا لي لي سي بون بعثنا. attendez أنا بعث الخدمة. اي voilà. شكون بعد 7 صاب؟ اينا والله شكون يا سنوسي. شنو بعثتهم منظوم على الجروب؟ بعد خدمتك على الجروب. كان ما خدمتش عمرك خاص عليك كونيكسيون كيما عزيز. عطلي والله ما نسمع فيك. بديت وانت صحيح. Bien, alors. سارة بن فرج. ايش نعمل؟ شو كان عامل لك بانجلي تولي الكرون تاعك تطلع مع انت كهو. نعم؟ كان عامل بانجلي ليك انت. بالي انزل اعمل دوبل كليك يا سنوسي اعمل دوبل كليك وكهو. اي بانجلي باش ديما تشوفوا الاكران تاعي تو مش قاعدين تشوفوا في الكاميرا. شوف الاكران تاعي. قاعدين نشوف توا سي يوسف كهو مانيش. اي حتى ناس يوسف. فرج انا حاط تصويرتي. سي بون تو اش فاهمه؟ توا تابلو سي بون.
Voilà. Donc, épingler le tableau. Ils me disent le tableau. Ok. Youssef. Oui. ليه c'est bon ترجع tableau. اي كيف كان من في يوسف من بعد يرجع tableau. C'est pas grave. Je vais voir. Alors, Cyrine Basset, Emine Bass, elle est Basset, منهم الآخرين. Bon. Ben, on commence la correction. هاي. Allez, Allez, va. شفت كنت أخذ تعلم تقنية تعلم. Hey, exactement. Bon, alors, donc on L'eau. considère L'eau. soit fg Ouais. de fonction définie sur l'intervalle moins 1 plus infini par g de x égale. Alors, vous me dites, parce que je ne suis pas en train de voir l'écran. Est-ce que c'est bon, Mounaya, vous voyez? Mais c'est bon. Aïe, aïe. Alors, donc, vous me le faites savoir, s'il vous plaît. Si je dépasse les bords qui sont visibles. Bien. Alors, donc, l'intervalle I, alors, correctement, bien. Donc, يعني نتفرج في ليل يعني. ارجع c'est bon. عمل اعمل دوبل كليك ولا يبدا. كيفاش تعمل هذه البنجلي ذي شنو؟ علاش بعمل كانك بالبي سي مشي للتروا بدروا. اي من بعد انا بتليفون بعد مشي بانجلي بانجلي فوالا انجلي ما لقيتيش ما عنديش منه برا بالتليفون انت يا عزيزه اي ما عرفتش كيف يعمل بالبي سي برا بالك خلاص تجيك 3 نقاط واحده بعضهم يا عزيز. اي جاتني هي déconnecter le son discussion lever la main درا شنو هي هز يدك يعني paramètre de réunion وارير بلان فيرتويال لا علينا. حتى نهرب لي التابلو. maintenant, montrez que صافا يتشارج. بيه ما عادش تتكلموا انتم نقعدوا نتفرجوا كان في التابلو. ok. montrer que g de x est supérieur ou égal à 0 et h de x est supérieur ou égal à 0. Bien. Alors, on a g de x égale racine de x plus 1. Donc, لو لو مسيو. سي بون. هاي comment ميسي. واضحه واضحه لو سي بون. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a يهرب ويرجع مش فيكس لو يفتح ويرجع مش فيكس التابلو. C'est bon, Haka. اي هكا c'est bon. Alors, on a g de x égale à racine de x plus 1. Donc, g de x est positif. Et soit x supérieur ou égal à moins 1, alors on a x sur 2 supérieur ou égal à moins 1,5. Et donc, x sur 2 plus 1 est supérieur ou égal à moins 1,5 plus 1. Ça signifie x sur 2 plus 1 strictement supérieur à 0. Voilà. Supérieur ou égal à 1,5, donc g de h de x est supérieur à 0. Bien. Alors maintenant, allez calculer g de x au carré ou h de x au carré. Bien. Alors, g de x au carré, c'est au fait racine de x plus 1 au carré. Et c'est égal à x plus 1. X plus 1. Maintenant, h de x au carré égale x sur 2 plus 1 au carré, qui est égal à x au carré sur 4 plus x
plus 1. D'accord? Tu mets 2x plus 1. Non, mais on va 2 fois x sur 2, puis je dois les... Aïe. D'accord, X. d'accord. Bien. Maintenant, montrer que g de x est inférieur ou égal à h de x pour tout x appartenant à l'intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire h de x moins g de x. Ça, c'est égal à x au carré sur 4 plus x plus 1 moins x plus 1. Et ça, c'est égal à x au carré sur 4. Ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, d'où g de x est inférieur ou égal à h de x. D'accord. اي Bon, alors je vais la noter comme c'est noté dans le devoir. On peut la noter comme je l'ai noté moi-même. Voilà. Bien. En déduire une comparaison de G et H sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a H de X positif et G de X positif pour X appartenant à moins 1 plus l'infini. Et on a H carré de X, voilà, H de X au carré, supérieur à G de X au carré. Donc, H de X est supérieur à G de X pour tout X appartenant à moins 1 plus l'infini. D'accord? OK? اوكي C'est clair là? Oui. Bien. Bon. Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. Bon, vous faites un screenshot pour shoot. D'accord? Voilà, je vous laisse. خليكم تنقلوا ولا تعملوا prise. Sinon, اسمع, vous pouvez... خلينا ننقل دقيقة. Oui, de toute façon, vous pouvez le revoir, le واحد sur YouTube, hein, sur la chaîne. D'accord? يا اخي مسيو خرج ولا كيفاه؟ Non, je suis encore là. Je suis en train de vous attendre. خاطر الانترنت لا علي. Non.
شكون اللي قاعد يكتب؟ برشا مساجات. هذا بورقيب. يا عزيز وينو؟ ايش نوصي؟ وينو بورقيب؟ في جيبي. ها؟ كيف قاعد ندير باش نخرج الكونيكسيون تاعي مش ستابل. خير Bien. Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, c'est passé. Bien. مرحبا بك يا عزيز، مرحبا بك. Dans le plan orienté, on considère un carré ABCD de centre O et de côté A. On considère les points E et F définis par AE est égal à 1 tiers de AB et AF est égal à 2 tiers de AD. Alors, donc voilà mon carré ABCD. Alors, AE égale à 1 tiers de AB. Voilà le point E. Et AF égale 2 tiers de AD. Voilà le point F. OK? Bien. Maintenant, on désigne par IJ les milieux respectifs de AB et AD. I et J, les milieux respectifs de AB et AD. Bien. Alors, montrer que OA scalaire EB est égal à OB scalaire AF. Oui. Alors, OA scalaire EB. Bien sûr, au centre du carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? نجمو نخدمو بالغوبير. Oui. Ça, je me termine mon repère si vous voulez. Mais là, on n'est pas obligé de. De toute façon, puisque j'ai un carré, je peux déterminer A, AB, AD, un repère orthonomé du plan. Je peux déterminer tous les coordonnées, il n'y a pas de problème, et je peux travailler avec ça. Mais on peut éventuellement, quand je mathématique un repère, alors utiliser la relation de Charles en intercalant des points. D'accord? D'accord. Alors, donc. Alors, oui, qu'est-ce que vous proposez? Oui. شو les points اللي باش ندخلوه؟ Alors. Monsieur, ما نجموش نعملوا ميليو نتاع بي سي. ميليو نتاع بي سي. تعمل بيه. Oui, tu peux introduire 4, Samy, مثلا, oui.
تنجم تقول بالديستانس او هو نفسه او بي بالديستانس. Oui. Alors, والاو بي تنجم تخرج استنى مسيو نحب نفوار. في عقلك. صح. le domaine المشكلة في الديستانس. Oui. لحظة بركة مسيو نجي. اي شكون ساعة معايا؟ موسى مسيو موسى. موسى داكوغ. قولي لي موجودة ولا ما نسيت؟ موجودة مسيو. هاي خلطوا مخر. با. مسيو تنجم استنى هو قال لك او بي. مسيو تنجم تخرج ابارتيغ من الفيكتور ا او ايكال 1 sur 3 فيكتور ا بي تنجم تخرج منها الاو بي قداش؟ اي تخرج منها الاو بي ومن الا اف ايكال 2 sur 3 ا دي تنجم تخرج منها الا اف قداش؟ باش تلقاها مسيو الا اف ايكال نفسها الا او وعندنا الاو ا هي نفس الاو بي دونك تنجم تخرج هذيك ايكال هذيك. Mais attention, le vecteur A n'est pas égal au vecteur OB. Attention, du point de vue distance. نورم. Norme, oui. Mais l'angle, les deux angles sont égaux. Allô? مسيو اسهل حاجه تنجم تخدمها مسيو بالغوبير ديريكت. Ben, donc, bon, نجمو بالرepère. Ben, نجمو بالrepère, on va faire le repère puisque vous proposez le repère. On va essayer de voir une autre méthode. Ben, le repère, ben, alors, allez, OE, OB scalaire AF. Ben, alors, ben, on pose, donc, on considère plutôt, on considère le repère. مسيو بي ا اف مش وانت كتبت ا او. AF, oui. Alors, on considère le repère A, AB, AD. Ben, alors, on a O de coordonnées Kadesh, شنو هو؟ un demi. D'accord. Ben, le E de coordonnées 1 tiers, 0. D'accord. A, bien sûr, 0, 0, ou le B, 1, 0, ou D, 0, 1. Donc, on a clair. Et je vais essayer de voir les autres. D'accord. Ou le F, Kadesh, les coordonnées de F, c'est 0, 2 tiers. D'accord. Oui. Donc, alors, OA, c'est moins 1 demi, moins 1 demi. EB, B, il y a 0, 1, donc 2 tiers. 1. B, 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. 0. Ou AF, ou B, bien sûr. Ou B, Khalif Chatil. Donc, 1 demi moins 1 demi. D'accord? Et AF, 0, 2 tiers. D'accord? OA, scalaire EB, égale moins 1 demi fois 2 tiers, plus moins 1 demi fois 0 est égal à moins 1 tiers. OB, scalaire AF, égale 1 demi fois 0 plus moins 1 demi fois 2 tiers. Et c'est égal à moins 1 tiers. Donc, d'où OA scalaire EB égale OB scalaire AF. D'accord? OK? Bien. Maintenant, en déduire que OE et OF sont orthogonaux. Alors, déduction. Tawa,
ما نجمش نعمل بالريبير. توا déduction, je dois déduire de la relation اللي عطاها لي فوق. D'accord. توا في الاول خلي لي il m'a laissé le choix de la méthode. Maintenant, il m'a obligé d'utiliser cette relation-là pour démontrer que OE et OF sont orthogonaux. Alors, je vais calculer donc leur produit scalaire, et montrer que leur produit scalaire est égal à 0. OK? Alors, on a OE scalaire OF égal à combien? égal à vecteur nul. Égal 0, مش vecteur nul. On va démontrer. Allez, c'est égal. Qu'est-ce qu'on va faire? On introduit le point B ou A. Oui. OB plus BE scalaire OA plus Monsieur Marraouch, mon gars. AF. Hein? Non? Non, non. Mais... Oui. C'est bon maintenant? C'est bon, ouais. Et c'est égal à combien ça? Alors, ça c'est OB scalaire OA plus OB Scalaire AF. AF plus BE scalaire OA plus BE scalaire AF. Bon, OB scalaire OA c'est égal à 0. Allez, quand les vecteurs OA et OB sont orthogonaux, hein, puisque c'est un carré, les diagonales sont orthogonales. Ou BE scalaire AF, kif kif Z, ce sont deux vecteurs orthogonaux. Alors, OB scalaire AF moins EB scalaire OA. Et donc, OB scalaire AF moins OA scalaire EB. Description audio, donc ça c'est égal à 0. D'accord? Bien. Alors, allez montrer que CF scalaire CE est égal à A au carré. Et on déduire la valeur de cosinus de ECF. Hein? كيفاش؟ نعملوا CF scalaire CE وندخلوا D و B. B. Alors. Oui. مسيو مادامنا بالأول بدينا بالغوبير نحسبوا سي اف قداش لي كوردوني نتاعهم والسي او لي كوردوني نتاعهم ونطبقوا كالقاعده اكس فوا اكس بريم بلس يغريك فوا يغريك بريم باش تلقاها في الاخر ايغال 1 ونحسبوا مسيو الار خدت فيهم في حاجه هنا تو دونك ما عادش روبير خاطر توا وليت باش نرجع للديستونس ايغال 1 داكور اوكي دونك لي كوردوني ما عادش خاطر هذا خديت ا بي ا دي روبير جي سوبوزي كو ا دي ايغال 1 و ا بي ايغال 1 معناها اون يونيتي من عندي انا فهمتني توا انا جو سي كو لا لونغور est égale à 1 donc je dois prendre un repère de telle sorte que le point B باش يكون de coordonnées 0A ou le point A de coordonnées ou le point D de coordonnées le point B de coordonnées A0 ou le point D de coordonnées 0A. D'accord. وانا نخدم عادي بال les distances نتاع carré. Alors donc CF scalaire CE.
هي قداش؟ شنو رايك si j'introduis هنا le point D وهنا le point B. Oui, monsieur. Hein? Oui, oui. Les CD plus DF scalaire CB plus BE. D'accord? D'accord? Et ça va me donner CD scalaire CB plus CD scalaire BE plus DF scalaire CB plus DF scalaire BE. هكا ولا؟ باهي هذا قداش؟ CD scalaire CB. Vecteur nu 0, 0. شوف. Alors, CD scalaire BE. CD scalaire BE, c'est 2 tiers de CD au carré, voilà. Oui. Quand le BE est égal à 2 tiers de BA, donc BE est égal à 2 tiers de CD, puisque CD est égal à BA. Oui. D'accord. Plus DF scalaire, j'atteigne 1 tiers de CD au carré. Ouais. D'accord. Plus 0. c'est 0. Quand DF et BE sortent égaux. Et j'atteigne, je sais que CD est égal à CB, puisque c'est un carré. Donc, elle est Chatini, CD au carré, car ABCD est un carré. Monsieur, on n'a pas CD au carré A. Exactement. Maintenant, CD, c'est A au carré. Puisque CD égale à A. D'accord? OK? Oui. Bien. Voilà. Et on déduire la valeur de cosinus FEC. Alors. Bien. Maintenant, on a CF. Scalaire CE égale à combien? A au carré. CF. Ah, oui. Voici E fois le cosinus de ECF, voilà. Oui. Donc, le cosinus de ECF, قداش؟ هو مسيو بلي نجم غاز تنجم تدور لنا شوية. Et tout de suite. Sur CF fois CE. C'est OK? C'est bon? Bien. Mais, là, ouais. Et on a CF égale à combien? CF. Oh, racine de C au carré plus DF au carré, voilà. Oui. Donc, c'est A carré plus 1 tiers A au carré. Et ça, c'est égal à combien? C'est racine de 19e A carré, voilà. Oui. Et c'est égal à racine de 10 sur Racine de 3A. Comment? Oui. Oui. Maintenant, CE égale racine carrée de CB au carré plus BE au carré. Et c'est égal à la racine de A carré plus 2 tiers A au carré. Et ça, c'est égal à combien? 13. Racine de 13 tiers. Ah, ok. A. D'accord? Oui. Ainsi, cosinus ECF égale A au carré divisé par racine de 10 sur 3A
fois racine de 13 sur 3a, et ça, c'est égal à combien? Racine de 130 fois... C'est 9 racine de 130 sur 130. D'accord? OK? Bon. أنا عملت بالطريقة الأخرى ما جا نفس الريزلتا. Oui, on va retrouver le même résultat sans problème. جاتني 42 degrés فازا هكا. هو ما خليش قال لي لا فالور دو كوسينوس وقتها ما خليش طلع longue. Bien. Alors maintenant, montrer que 2EA plus EB égale au vecteur nœud. Vecteur égal à 1 sur 3, vecteur AB. Voilà. Oui. Et on introduit. Très bien. Et je vais effacer ça. Caméra, monsieur Dawarino. Oui. Bien. Alors, troisièmement, petit a. Bien. On a AE égale 1 tiers AB. Signifie 3 AE égale AB. Et ça signifie. Alors. نحلوا الA B monsieur تولي AE plus EB. 3 AE plus BA égale au vecteur nœud. Et ça signifie 3 AE plus BA plus Et BE plus EA. égale vecteur nœud signifie 2 AE plus BE égale vecteur nœud. Voilà, bidou. 2EA plus EB égale le vecteur nœud. Tu as démontré que l'EB est égal à 2EA. Ah, 2AE, moi je 2EA. 2AE. Bien. Maintenant, la deuxième, kiff. De même, de même, alors on a AF égale 2 tiers AD signifie 3AF moins 2 AD égale au vecteur nœud. D'accord? Et ça signifie 3 AD A plus 2. 3 AF moins 2 AF moins 2 FD égale vecteur nœud signifie AF plus 2DF égale au vecteur nœud. D'accord? OK? C'est clair, Chabeb? Oui. FA. Je multiplie le tout par moins. Bien. On déduire que pour tout M du plan, on a 2MA carré plus MB carré égale à 2 ME carré plus 2 tiers A carré. Je peux effacer ça? C'est bon? Oui.
كيفاش نرجعوا لها الغيونيون؟ تعاود تدخل retour à la réunion. فما une واحدة retour à la réunion. اوكي. C'est bon? تحياتي. مرحبا. دقيقة برك. باهي. فاهمينه بالكدا البرودوي سكالير؟ سافا. نورمالمون. Hop, so. Alors, alors 2MA. خذوا راكم تعديو دبواك في بالكم؟ وي. كنا باش نعزلوه مسيو. من جد نأجلوه. اي الجمعة الجاية. اي الجمعة الجاية. يوسف ساكت ساعة كاملة توت. ميسالش اليوم خاطر باش نسهركم دونك هذا غدا نصلحوا انا ندخل دوفوار هنا ولا نعملوا دي زيكزارسيس نبداو حاجه اخرى لا من جد وي حبيبي. تمام بس من بعد حط لنا فيلم نتفرجوا فيه. الحمد لله. هذا باش يهبط في اليوتيوب. On va démontrer cette réalité. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je propose d'introduire le point E هنايا. Voilà. Je vais introduire le point E. Alors, dites cool soit. Donc, choisissez appartenant à P. On a 2MA au carré plus MB au carré égale 2 ME plus EA au carré plus ME plus EB au carré. Et ça, c'est égal 2ME carré plus 4ME scalaire EA plus EA carré plus ME carré plus 2ME scalaire EB plus EB au carré. Et ça, c'est égal à combien? Alors, 3ME carré plus EA au carré plus EB au carré plus 2ME scalaire 2EA plus EB. Mais alors, il y a قديش le vecteur? Voilà, c'est le vecteur nul. Donc, il y a 3ME carré plus. Alors, EA قديش EA؟ هي 1 tiers A au carré, ولا؟ Oui. Ou EB هي 2 tiers A au carré. Et donc, il y a 3ME au carré plus 1 neuvième A carré plus 4 neuvièmes A carré. C'est égal à في عندك غلطة ظهر. عليه. مسيو 2 sur 3 هذيك باش تجيك 2 غادي 2 3 sur 3. Voilà. 6 neuvième. قداش 6 neuvième? 2 sur 3 باش تولي 2 sur 3 carré. Et les 2. Oui, les 2, donc et les 2. Voilà. Oui. D'accord? Oui. OK. Ben, kiff. Mais si demain, on va démontrer la deuxième. Hein? Marie, Marie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? مسيو أنا لازم نشوفوهم بعض. شنيا؟ أيوة لازم نشوفوهم بعض. وي لازم نشوفوه غدوة بتاتر خاطر ما يلزم يتسجل على الكلاود على الكلاود في الزوم ومن بعد انا يعاود نهبطوا على الاورديناتور نتاعي ومن بعد يتسجل معناها تيليشارجي للفيديو على اليوتيوب. داكور؟
الزوم ما تعديش اليوتيوب ديريكت دونك لازم تيليشارجي على التليفون دونك سا بروندر دو طون بعد تشوفوه تنجموا تشوفوه ولا غدوه صباح او بلو تار معناها يعني باش يهبط في اليوتيوب مسيو. اي هاي ما تطيبوش مرشا فيهم الاولاد، هاي نضربوا على الليله سكين. سينو يتفرجوش فيه جماعه عام اخر ولا عامين اخرين فهمتني. استنى اساميكم يتكتبوا كي يتكلموا ردوا بالك. شين متاع شكون باش يهبط مسيو؟ شنو هي شين باش يهبط؟ نبعث لكم اللي شين حمو يوسف مات اسمها. يا اسمها هاي مات. مسيو؟ هاي مات اسمها هاش إيجريك مات. أنا حمو يوسف. قداش عندك؟ شنو هي؟ قداش عندك من ابونيه؟ 15. عملتها الجمعة اللي فاتت معناها. Bon, alors de même, on démontre que M2 MD carré plus MA carré est égal à 3 MF au carré plus 2 tiers à carré. Bien. Maintenant, montrez que l'ensemble delta des points M du plan, tel que MA carré plus MB carré égale à 2MD carré, est la médiatrice de F. Alors. مسيو هوني نبداو من الكيستيون بي. كيستيون بي كي نعملوا النجمة الثانية النجمة الأولى نطرحوها من الثانية باش نخرجوا منها ام ا كاري بلس ام بي كاري موان 2 ام دي كاري ايغال 3 ام او كاري بلس 3 موان 3 ام اف كاري. اور مسيو هو عطانا ام ا كاري بلس ام بي كاري ايغال 2 ام دي كاري، معناتها ام ا كاري بلس ام بي كاري موان 2 ام دي كاري ايغال 0. في الاخر باش تخرج 3 ام او كاري ايغال 3 ام اف كاري، معناتها ام او ايغال ام اف. Oui, très bien. Voilà, ça c'est. Oui, oui. ماذا قلت اسمك اسمع؟ Arrêtez. Bon, donc, voilà, cet ensemble-là va démontrer que c'est la médiatrice. Donc, on va démontrer qu'à partir de là, on va trouver MF est égal à MA. Mais, regardez, donc, on a deux MA carré plus MB carré égale 3 ME au carré plus 2 tiers à carré. Et 2 MD carré plus MA au carré égale à 3 ME carré, 3 MF carré plus 2 tiers à carré. Donc, MA carré égale à combien? Alors, on a MB carré. La MA carré égale 3MF carré moins 2 MD au carré plus 2 tiers à carré. Ou MB carré égale 3ME au carré moins 2 MA au carré plus 2 tiers à carré. MA carré plus MB carré égale combien? Ajoutatini. Monsieur le caméraman. Je vais. 3 ام Alors. يقدر الكاميرا الكوتي الاخر. D'accord. ما نشوفوش زيد. زيد شوي زيد شوي. هاي هكا فوالا. Voilà. Alors, هذه الشاتيني donc. MA carré plus MB carré égale
Troisième f carré. Attendez. Troisième f carré moins non, pas ça. Attendez, couchez-les. MA carré plus MB carré, voilà. Équivaut à, alors, MF au carré. troisième au carré plus, alors, MA carré. Donc, je vais faire la somme des deux. Une minute. شطرحهم مع بعضهم مسيو نجم هذولا دقيقة برك جو ريبون à quelqu'un et j'arrive. Hein. Charge en PDF. On n'a pas trop. Donc, voilà. Mais, donc, alors, voilà, donc, Andy, Heavy. Alors, je vais faire la différence. Donc, Andy MB carré moins MA carré égale à Kadesh égale 3ME carré moins 3 MF au carré moins 2 MD carré plus 2 MD carré moins 2 MA carré. Bon, je t'attends donc MB carré plus MA carré égale 3 ME au carré moins 3 MF carré plus 2 MD au carré. Donc, MB carré plus MA carré égale 2 MD carré équivaut à, alors, Heavy égale à 0, équivaut à 2, 3 ME carré moins 3 MF au carré égale 0. Et ça équivaut à dire quoi? ME au carré égale à MF au carré qui équivaut à ME égale à MF. Qui équivaut à M appartient à MED de F. Et donc, delta, la médiatrice de F. OK? Bien. Alors, maintenant, je vais mais déterminer l'ensemble des points M du plan tel que MA carré plus MC carré plus MB carré plus MD carré égale à 6A carré. Mais c'est bon, شباب. Et où? Hein? في عقلكم في عقلكم.
C'est bon? On peut commencer? Bien. Oui. Ça va. Alors, MA carré plus MB carré plus MC carré plus MD carré égale 6A au carré. Là, c'est là qui veut dire quoi? عشان عليك ممكن on introduit O هنا في الكل. أعطيني ايش MO. قولك كان دارنا شويه الكاميرا هكا نوليو اي ندور عن نحط الكبيرة. C'est bon? C'est bon. Oui. Alors, elle est عطيني MO plus OA au carré plus MO plus OB au carré plus MO plus OC au carré plus MO plus OD au carré égale 6A carré. Et ça équivaut à M au carré plus OA carré plus 2 MO scalaire OA plus M au carré plus OB carré plus 2 MO scalaire OB plus M au carré plus OC carré plus 2 MO scalaire OC plus donc M au carré plus OD carré plus MO 2 MO scalaire OD. Et ça équivaut à dire quoi? Alors MO et MO, 4 MO carré plus les diagonales d'un carré sont isométriques. Donc, OA égale à OB égale à OC égale à OD. Et donc ça va donner plus 4 OA carré plus 2 MO scalaire OA plus OB plus OC plus OD égale 6A au carré. Or, ce vecteur-là, regardez, ce vecteur A plus OB plus OC plus OD. C'est le vecteur nul, voilà. Oui. D'accord? Donc, je suis atteigné, ça équivaut à M au carré 4M au carré plus 4 fois OA. Regardez la distance OA en fonction de petit a. Racine de 2A. racine de 2. Donc, sur 2. Plus un carré. Donc, il y a un carré. OK? Donc, il y a plus 4 à carré égale à 6 à carré. Ça équivaut à MO
Alors. Non, attendez. Alors, on a AC carré est égal à 2A carré. AC carré est égal à 2A carré. AO 1 quart. Donc ça, c'est A carré. 4 fois racine de 2 sur 2, A. Le tout au carré. D'accord. Parce que l'AC est racine de 2 fois A. Donc, OA, elle est la moitié de AC, c'est racine de 2 sur 2A au carré égale 6A carré. Et ça va me donner 4MO au carré plus 4 fois 2 quarts A carré égale à 6A carré. Ça équivaut à dire 4M au carré égale 4A carré. MO est égal à petit a. M appartient au cercle de centre haut et de rayon petit a. D'accord? OK? Ok. Tu sais كيفاش égal 4 A au carré هذا قداش وين؟ هوني؟ هذه قداش تعطيني؟ تعطيني 2 كاري كيف نهزها من غادي باش نولي اي Bien. Alors, l'exercice numéro 3. On peut effacer tout ça? Non, je vais effacer de l'autre côté. Je vais effacer cette partie-là.
Bon, alors, c'est bon, on peut commencer. Oui, monsieur. Bien. On considère la fonction f définie par f de x égale à 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Déterminer le domaine de définition. Alors, f de x égale 1 moins x carré au carré sur 1 plus x au carré. f égale f. صحيح ولا vous êtes d'accord? Bien. Minorer f sur r. Voilà. Pour tout x appartenant à R, 1 moins x carré au carré est supérieur à 0. Et 1 plus x au carré est strictement positif. Donc, 1 moins x carré au carré sur 1 plus x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, f est minoré par 0. OK? Ben, étudier la parité de la fonction f. Alors, alors, soit x appartenant à R, on a moins x appartient à R. Et f de moins x égale. نعاودوا x de moins x تعطيني égale à 1 moins x au carré sur 1 plus moins x au carré. هذا قداش تعطيني؟ تعطيني 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Et ça, c'est égal à f de x. Donc, f est pair. D'accord, d'accord? Oui. كون انا monsieur. Bien. Alors, maintenant, il m'a demandé de...
Bon. Alors. قال لي توا صور كمل تصويرة الكورب. وجي. وي. كيفاش دونك باش نعملوها؟ كمان؟ نتاع الكورب. Très bien. Donc باش نعملوا سيمتريك نتاع الكورب هذايا على تحسني دخلت في الغلط. الكلام تاعي محلولة. Moi je vous l'envoie ها باش نبعثها لكم الوحدة تصويرة نتاع الكورب على الجروب. D'accord? Oui. Ok. Je vous l'envoie tout de suite. اتحلت ولا ايه؟ Sinon je vous la montre autrement. C'est bon ولا ايه؟ شباب. مرحبا مسيو. اي هاي سي بون. اتحلت؟ اي. Bien, très bien. Voilà, donc هذيك la représentation. Et donc voilà. أنا ما حبش أضحك. باهي أصورها لك، أصورها ومن بعد أنا donc حلت لي. voilà. Voilà la courbe. Vous voyez? Oui. Voilà. Bien. Voilà, donc, d'accord. Donner par lecture graphique la valeur du maximum de f sur l'intervalle -1, 1. Alors. Mais à l'intervalle -1, 1. 1. Oui. Graphiquement, le maximum de f. هذا le maximum de f à l'intervalle -1. هكذا ولا؟ Oui. C'est ça. Graphiquement, le maximum de f sur -1, c'est 1. Il est atteint en 0. هكذا ولا؟ Oui. Il est atteint en 0. Mais sur l'intervalle -2, 1. 2. Sur l'intervalle -2, 1. 1. Non. 2. Sur l'intervalle -2, 1. 2. Oui, le max de f. كيفاش تعملوا انتم؟ بالكورب. بالكورب. نشوفوا. هكا ولا؟ اي. دونك باش نعملوا؟ هو اف دو موان 2 ولا؟ اف دو موان 2 هكا ولا؟ هاي. فوالا. تحبوا تكالكلوا تحبوا تشوفوا بالكورب دونك 2. مي سينون عندي موان 2 وكاري قداش؟ 4. Donc -4, 1 -4, -3 au carré, 9 sur 5. 9 cinquième, c'est تقريبا 2, d'accord? Mais ce n'est pas égal à 2, bon, mais je l'accepte. D'accord? En réalité, ce n'est pas exactement 2, mais هو قال لي graphiquement. Donc, graphiquement, f de 2 أقل من 2 بشوي. بالكالكول.
le maximum de f sur l'intervalle moins de 1. Oh, ma khalix par calcul, khalix graphiquement. D'accord, lire graphiquement. Donc, R, j'accepte. Oh, moins 2, il est à peu près égal à, je prends N 1,9. Oh, exactement, si vous le calculez exactement, ça le 1 moins 2 au carré, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9 divisé par 1 plus 4. 9 cinquièmes. D'accord, par calcul. 1,8 égale 1 moins 2 au carré sur 1 plus moins 2 au carré égale 9 cinquièmes. D'accord? OK? Oui. Bien. Résoudre l'équation f de x inférieur ou égal à 1. Alors, f de x inférieur ou égal à 1. Tadej. Alors, je t'attends donc graphiquement. Non, on peut la résoudre graphiquement. Ah, il y a une équation. Ben, f de x inférieur ou égal à 1. Ça équivaut à 1 moins x carré au carré sur 1 plus x au carré inférieur ou égal à 1. Et ça équivaut à 1 moins x au carré inférieur ou égal à 1 plus x au carré, qui équivaut à 1 moins 2x carré plus x4 inférieur ou égal à 1 plus x au carré. Et ça équivaut à x4, non, x4 moins 3x carré inférieur ou égal à 0. Ça équivaut à x carré facteur 2 x carré moins 3 inférieur ou égal à 0. Bon, et ça équivaut à x au carré moins 3 inférieur ou égal à 0. L'élève s'attire x au carré inférieur ou égal à 3. Maintenant, x comprise entre moins racine de 3 et racine de 3. D'accord? Donc, S dans R, c'est l'intervalle moins racine de 3. Racine. OK? D'accord? Oui. Bien. Alors maintenant, l'exercice numéro 4. Allez, on se place dans un repère orthonormé OIJ. On donne A. Bon, prenez la correction vite en vitesse, si vous voulez. On a une phrase de PHY. C'est bon? J'avais. Avec un S dans S dans R. Oui, c'est l'intervalle moins 3, moins racine de 3, racine de 3. Schmick.
Bien. Alors, Chebeb, Oui. on commence? Oui. Donc, on se place dans un repère orthonormé OIJ, soit A de coordonnées 0T, B de coordonnées T1, et C de coordonnées T-1, 3T. Mais, allez trouver T pour que AB et AC soient orthogonaux. Alors, AB orthogonal à AC, وقتاش si seulement si AB égale à C est égal à 0. Alors, on a AB. Quelles sont les coordonnées de AB? C'est T1 moins T. Oui. AC, T moins 1, 2T. 2T. D'accord. Alors, AB scalaire AC égale à 0 équivaut à T fois T moins 1 plus 1 moins T fois 2T est égal à 0. Allez, Chatini. T carré moins T plus 2T moins 2T carré égale à 0. Et ça équivaut à moins T carré plus T égale 0. T facteur de moins T plus 1 égale 0. Allez, Chatini. Et T égale à 0. Elle T égale à 1. Voilà. T égale à 1. Bien. ما عملتوش هكاك. نعم. عملت ابي سكالير اسي وعملت بالاكسات وجاتني يا ايجال يا تي ايجال 1 يا تي ايجال 1 دومي ما جاتنيش ايجال 0. لا بالاكسات كيفاش بالاكسات؟ تعمل ابي سكالير اسي اكس بي مون اكس ا فوا اكس بي مون اكس سي مون ايغريك ا. اي هذاك هو سكو جي في اخي. انا كي عملت ابي ماني عملت هذا هي اكس بي مو اكس ا ايغريك بي مو ايغريك ا. هيك تي وتي موان 1 موان تي و سي تي موان 1 موان 0 و 3 تي موان تي تعطيني 2 تي ومن بعد نضرب هذا في هذا بلس هذا في هذا يبقى 0. Donc tu dois avoir fait. Oui. B. Oui. Sûrement tu as fait une erreur de petit calcul. Alors maintenant, on prend T égale à 1. Déterminer et tracer l'ensemble E des points M tel que MA scalaire MB est égal à moins 2. Alors. B. Alors, كيفاش تحبوا نطلعوا هذا؟ باهي تحبوا نختموا. انا يظهر لي كان مادام خلينا روبير اورتونورمي دونك نكملوا بالروبير هكا ولا؟ Alors, M égale à 1. Donc A de coordonnées 0, 1. B de coordonnées 1, 1 et C de coordonnées 0, 3. D'accord? B. Alors, E, c'est l'ensemble des points M du plan, tel que MA scalaire MB égale à moins 2. Bien. Alors, on a MA de coordonnées Qadesh moins X. Et on pose M de coordonnées XY. Alors, MA, ça serait moins X, 1 moins Y. MB, 1 moins X, 1 moins Y. Alors, MA scalaire MB égale à moins 2.
équivaut à moins x fois 1 moins x plus 1 moins y au carré est égal à 0. Et ça équivaut à dire quoi? X carré moins x plus y moins 1 au carré égale à moins 2. Ça équivaut à x moins 1,5 au carré plus. Monsieur, Oui. MA scalaire AB est égal à moins 2, مش MA scalaire MB. Oui. C'est MA scalaire AB, oui. Donc, ça c'est AB. Voilà. AB c'est 1, 0. Donc, moins x égale à moins 2 équivaut à moins x plus 1 moins y fois 0. Et ça équivaut à dire x égale à 2. Donc, E est à la droite des équations x égale 2. D'accord? Attendez. Ça, c'est l'équation. Oui? Bien. Alors. Bien. Alors, regardez, s'il vous plaît. Petit b, hein. Petit a, je vais le autrement. Alors, petit a, allez, MA scalaire AB égale à moins 2. Ça équivaut à AM scalaire AB égale 2. D'accord? D'accord? Et maintenant, mon AM en moins MA. D'accord? Donc, égal à 2. Maintenant, soit H, le point de la droite AB, tel que... Ah, باش نعملوا projection octogonale. Exactement. Tel que AB scalaire à H égale 2. D'accord, alors, en prenant le repère AB de la droite AB. H est le point d'abscisse H et le point d'abscisse 2 dans le repère AB. D'accord? Voilà. AM scalaire AB égale à 2 équivaut à AM scalaire AB égale à AM égale à H scalaire AB. Ça équivaut à AM scalaire AB moins H scalaire AB est égal à 0. Et ça équivaut à AM moins AH scalaire AB égale 0. Et ça équivaut à HM
scalaire AB égale 0 équivaut à MH ou à la HM orthogonale à AB. Et donc, M appartient à Schloen. Et donc, M appartient à la droite. Donc, Monsieur Marraouch, دور لنا l'écran. c'est bon? Oui. Et donc, M appartient à la perpendiculaire à AB en H. D'accord? Ben, et je vais le construire. Alors, l'A de coordonnées 0, 1, le B de coordonnées 1, 1. والH هو هذا. هكا ولا؟ Ouais. Pardon. هذا الA هذا الB وهذا الH. Là le point H. Maintenant, la perpendiculaire à AB passant par H. هاي أنا droite delta. هذايا ولا دي هي بيدها l'équation بتاعها x égale à 2. D'accord? OK? OK. Bien. Alors, la dernière question maintenant. Allez déterminer et tracer l'ensemble E' des points M tels que MA scalaire B également 11 carré. Alors, MA scalaire MB égale à 11 carré. Ça équivaut à X, MA, donc moins X, fois MB, elle est 1 moins X, plus هذا ايش بتعطيني؟ X au carré moins X plus Y moins 1 au carré égale à 11 quarts. Et ça équivaut à X carré moins X plus 1 quart plus Y moins 1 au carré égale à 12 quarts, 3. هذا ايش بتعطيني؟ هذا هو X moins 1 demi au carré plus Y moins 1 au carré égale à 3. Ça, c'est quoi? C'est le cercle, le centre I de coordonnées 1 demi 1 et de néant racine de 3. D'accord? OK? Oui. شباب. ما كاين فلو شويه مسيو التصوير. Oui, monsieur. Je ne sais pas pourquoi. هكا هاي c'est سي بون تو. C'est bon, Haka? Oui. هاي. Voilà. Bien. Voilà. Merci pour votre patience. Merci. Merci à vous. كملنا. Allez, je vous souhaite un bon week-end. À demain. Bon week-end. Un long week-end. هاكا باش تقعدوا قداش من ساعة ما تشوفونيش. Ouais. على الأقل 12 ساعة. على الأقل. ها؟ شوف اللي حطينا فيه. باهي نحط لكم فيلم داكور. واش تحبوا فيلم؟ تحبوا فيلم اسماعيل ياسين ولا نواري بلو ولا كاراتيه؟ بروس لي. الي بونوي رجعني انيماتور يا ولدي. ها؟ يا اخي انيماتور مش معناه كلون. انيماتور معناه كلون. بلوتيل هذاك انيماتور معناه كلون. اي انيماتور معناه هو يتحكم في شكون يحكي وشكون ما يحكيش. شكون غايب؟ فاطمه وشكون اخر؟
ما حضروش. وعزيز عزيز شكون؟ عزيزين شطرها ما حضرتش فيه. عزيز بورقيبه. اي وعزيز الاخر وينه؟ ما عندناش شكون عزيز الاخر؟ لا حق عزيز الاخر في الماتش بيني. لا مي فما نوت ابسون. اي ليديا ما سمعتش. فاطمة قصت على كونيكسيون. فاطمه وليديا ما وساره سمعتش. حاضره ساره. أي حاضرة. وسيرين. ونعاود لك ليديا ما سمعتش. اسماء ندراويني. اسماء قصت عليها الكونيكسيون سيرمون زاد. باهي حزيلو امين ونعاود رجعني لكم خويا انيماتور رجعت. سي بون سي bon. بون. Ok, allez. Je vous dis bonne nuit. Ciao, ciao, bye bye. Je vais couper la connexion. À demain. À demain, Inch'Allah. Good night. Good night. نخرج طبعا.